Naka na, Jet. Just sitting on Bigo is crazy, lol. Why? What do you want me to do? Dance? No. If you send me Panda, I will dance. Ang ganun ang gawin. Tara na pang-color po. Tara na. Mag-overboot sila eh. Sila. Totoo. Peace. Yan din. Binays ko nga lang siya, dahil naman ako mong paano. Sing. Sino? Yung bagets. Tulog kagabi. Binays ko siya kanina, doon ang patalutan. Tama din pumupang. Pinas ba ka? Hindi. Bakit yan sa suisod? Hi, Ma. Hi, Ma Minerva. Love, let's go. Send me 100. Pero mahusay, walang tsaka sa kanila mga bagets. No? Perfect. Love, let's go. Send me now 100. I will message you now. And I will send you my gift. Parang makakating lang. Oo. Hindi pa boyfriend. Wala na. Ayun. Peace. Hi, love. Ang pasok sa akin si ano. Sino? Minerva. Padaan ako ng palapasok. Love, let's go. Send me na 100. Pa-idol ka. Love, let's go. You're going to. Love, I will send you my gift now if you message me now and send me 100.